सो गाइस मु आसी रेटोल गाँव में पहुँच जाइए मु जो चाचा को कंटाक्ट करी तो से चाचा ये हल कर जाइए बलद बांधुंट तो बांधि सारे आम से घरटा देखी जीवु तो रेटोल गाँटा के पूरा जंगल पाखे अच्छी तो हाथी से बोली फास्ट प्रथम आऊँगी गंजाम रु रेटोल गाँटा देखी आम गाँव आसो प्रथम रेटोल गाँव तो मझे रेटोल गाँव में रहिले दिन बेले बाहर सका सन्धार एनी टाइम जो रेटोल गाँव को आसो तुम हाथी देखी पाइब से टाइम तो एबे जो सीजन चलती ये सीजन रे हाथी साउंड किसी नाला गत वर्ष 2 वर्ष है तो सेमती किसी हाथी यही टाइम रे आसुले आंब टाइम पणस टाइम रे खाई पलाउले तो यही टाइम पर्यंत रहू नथिले तो यही वर्ष एते पर्यंत है तो हाथी अच्छा तो खाଇବା खाଇବା मिलला तो लोक मैंने जोड़ा चाष करते मका मका तो से मका मका सबू खाई पाइले तो एपटे आम गाँव जमी पाखापाखि गोटे साइरे जमती भी 10टा 12टा घर थाए ए रेटोली गाँव में चाचा तुम गाँव में केतरा घर जाओ 15टा 15टा तो गाइस आम गाँव में जमी गोटे साहि 10-12टा लेखाएं घर थाए तो आम रेटोली गाँव में एक्सट्रा घर अच्छी टोटाल ये अच्छा केते परिवार चाचा केते परिवार 16-17 परिवार मात्र केते घर अच्छी ये सेपटे एपटे अच्छा तो ये रेटोल गाँव में रोचे 14-15 परिवार रोचे एबे जेते अच्छा घर सो गाइस जो जार घर भांगी से चाचा तो से चाचा जाऊँ आगे आगे तो तुम बलद छाड़ा जाइए तो जाऊँगी घर को मुझे देखेदेवी हाथी केतरा आसला केमती कौन केतरा बेल आसला सब पचार ठीक अच्छे बहुत भांगा भांगी कर पुणी बहुत बड़ हाथी आसला पुणी सो ये हूँ से चाचा घर हाथी बाजा समझते हाथी बाजा समझते हाँ एक पुणे नो पुणे एक ni ada seperti sasi jaga porta serta kari mina तो हादू टाइप ने सिनेंगे था क्या नाते नु बेले बेटरो नाते डाई डाई से कहीं अच्छा एइडा छन चाचा मेडा मेडा का करूछन्दी तो एस देखिनंदो एइडा घर तो केते पूरा केते सारा भांगा करछि चना थिला हां बाहर चना थिला चना एटी दी डाल थिला सेटा अल्प खाई देछि खाइला सब इतरे थिला हां हां भलो नाइ सुनि के गोइला हां सेटा सुनि आसले पुरा कोन गीत करा केतरा आलो आसला 3टा हो 3टा रात 3टा रे रात 3टा रे तो ठीक था साउंड पूरा साउंड हबलो हमें बाहरलो हां तो देखि पाइलो हाथी को हां देखिलो सेटो जे हमें डरलो नै कि सेपटे हां के ये पक्को खाइबो सेटो केतोडा आइदिला हाथी सब एड गुटे आइतिला गुटे आ सेट तळो को गुटे थिला हां दुइडा आस्थिला मात्र एडो आस्थिला जोडा बडो साइज बडटा हां तो गाइस देखि नंद चाचांगर घर तो धान धान किछि नथिला तो एडा देखिंदो चोणा चोणा थिला हला एडा चोणा थिला तो से चोणा बासना जाके खाया पे धान धान थियो बोले से आसार से गांथोड़ा भांगी देजी
ଓ ଚାଚା ତମେ ଶୋଇଥିଲ ନା ଉଠିଥିଲ? ନାଇଁ ନା ସାର୍ ସାଉଣ୍ଡ ହେବାର ଉଠିଲ ତମେ? ଉଠିଲୁ। ହଁ ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ସବୁ? ଫରେଷ୍ଟ ବିଭାଗ ଏବେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଗାର୍ଡକୁ ଆଉ ଜଣେ ପାରାଗାର୍ଡ ହୁଁ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଫଟୋ ଉଠାଇକି ନେଇଗଲେ। ହୁଁ ପଟ୍ଟା ଲେଖା କରିକି ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ। ହୁଁ 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 ସେପଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ଆହୁରି? ସେଇଟା ଇଏ କରିଛୁ। ଏପଟ କିଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି ହେବନି ତ? ସେପଟେ ଦେଖାଯାଉଛି? ହଁ ସେପଟେ ଗଲେ ଆକେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ। ସୋ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇନଥିଲା, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା। ଜଣା ଥିଲା ତ ଏପଟେ ଆସିଛି ନାଇଁ? ଏପଟେ ଆସିକି ଏପଟେ ଯାଇଛି ଆଉ। ଓହୋ ଏପଟୁ ସବୁ ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଜାଗା ଅଛି। ତ ଏପଟେ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା। ତ ଏପଟୁ ଠେଲି ପାଇନି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା। ଏପଟୁ ଟିଣ ଦିଆହେଇଛି ପାଣି ଛିଞ୍ଚଡ଼ା ନ ମାରୁ ବୋଲି, ତ ଏପଟେ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା। ଠେଲି ଦେଇଛି ନାଇଁ? ସୋ ଗାଇସ୍ ସିମେଣ୍ଟ କାନ୍ଥଟା ଠେଲି ଦେଇଛି। ତ ଆଉ ସିମେଣ୍ଟ କାନ୍ଥଟା ଠେଲି ଦେଲା ତ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ଯେମିତି ବି ଲାଗିବ। ସିମେଣ୍ଟ କାନ୍ଥଟାକୁ ଠେଲି ଦେଲା ତ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ପ୍ରାୟ, ତ ଯାହାର ଝାଟି ମାଟି ଘର, ତ ତାଙ୍କେ କେମିତି ବାସ କରିବେ କେମିତି? ଏଇଟା ପୁରା ରେଟୁଳି ଗାଁ କିଏ ଜାଣିଥିବେ ତ ଆଉ କେହି ଆସିଥିବେ, କେହି ଆସିନଥିବେ, ଖାଲି ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ। ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଘର ଅଛି, ତ ସେଇଟା ହାତୀ ଆସି ଘର ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି କଲା। ତ ଚାଚା ଥିଲେ ତ କାହାକୁ ଡାକି ପାରିଲେନି, କାହିଁକିନା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଘର ଅଛି। ବର୍ଷା ବି ଝିପିରି ହେଉଥିଲା, ତ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। କ'ଣ ଥିଲା ଖାଇ କରିକି ପଳେଇଲା। ଆଉ ପୁଣି ଆଜି ବି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ଚାଚାଙ୍କେ ଚଣା ଚାଷ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଚଣା ନେଇକି ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟ୍ରେ ଯାକରେ ରଖିଥିଲେ ଏମିତି। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚଣା ଯାକ। ତ ଏମିତି ଥିଲା ସେପଟେ, ସେ ଘରେ ଯେଉଁଠିକି ପାଇଁକି ହାତୀ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଦେଖ ପୁରା କଂକ୍ରିଟ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇଠି, ତ ସେଇଟା ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ସୋ ଗାଇସ୍ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି କହୁଥିଲେ ହାତୀ ଗଲା ବୋଲି, ତ ହାତୀ ଯାକ ଯାଇନି। ତ ଏଇ ଗାଁର, ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ରେଟୁଳି ଗାଁ, ସୁଜଲି ଗାଁ ସବୁ ମିଶିକି, ଆଉ କୁର୍ମିଙ୍ଗା ଗାଁର ବି ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ଯାଇକି ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ମାନେ ପତ୍ର ଖଲି ମାନେ ପାଇଁ କାଠ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ତ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ ଯାକ ଅଛନ୍ତି। ତ ଗଞ୍ଜାମ ଆଡ଼କୁ ଯାଇନି ହାତୀ, ସେଇଟା ଥିଲା ତ ଏପଟକୁ ଆସିନଥିଲା। ତ ଆଜି ରାତିରେ ଆସିଥିବି ହେଲା, ତ ହାତୀ ଯାକ ଯାଇନି, ଟୋଟାଲ ଯାଇନି। ତ ଅଛନ୍ତି ହାତୀ, ତ ଆଜି ରାତିରେ ବି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯାଇନି, ଏଇ ପାଖରେ ଏକା। ତ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡିଆ ଦେଖେଇ ପାରୁଥିବ, ଏଇଟା ପାହାଡ଼ଟା। ଏଇ ପାହାଡ଼ରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ହାତୀ ଯାକ। ପ୍ରାୟ କେତେଟା ଥିବେ ଚାଚା? କାଲି ତ ସେ ଜଣେ କହୁଥିଲା 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ଉପରେ। ହଁ ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଭିତରକୁ ଆଉ ଟିକେ 2 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ 5ଟା ଅଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାକ ସିଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 4-5 ଦିନ ହେଲା। ତ ଆଜି 2ଟା ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ରାତିରେ ହେଲେ ଆସିବେ କି କ'ଣ? ଆଜି ବି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା। ଆଉ ତାଙ୍କେ କଦଳୀ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଖାଇଛନ୍ତି, ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ। ପରଦିନ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଆଜିକୁ 2ଟା, ଆଉ ଆଜିକୁ କେତେଟା ହେଇପାରେ। ଏଇଟା ବି କଦଳୀ ଗଛ ଯାକ ଅଛି। ତ ସେଇ କଦଳୀ ଗଛ ଯାକ ଖାଇବା ଆଶାରେ ତାଙ୍କେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଗାଁର ଯେ ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତ କିଛି ଫାଇଦା ହେଉନି। ତ ହାତୀ ଯାକ ଆସିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ବେକାର ପରିଶ୍ରମ କଲାଟା ବୃଥା ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି। ମାଲାସୁଗା ବାଲାକୁ ମାରିକି ତେଲିଙ୍ଗାରେ ଥିଲାନି, ସେଦିନ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଇଆଡ଼େ ତ ଅଛି, ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦେଖି। ରାତିରେ ଦେଖିଲେ ପାଦ ନାଇଁ, ଏଇଟା ନାଇଁ,
रेटुणी गाँ को मात्र सप्ताह सप्ताह आसूच आगे 10-15 दिन को थरे जमती गुटे ना दुईटा एमती आस्था तालो कहते सेटा गुटे आगे अच्छे बोल कहते किंतु इे गुटे दुईटा जमती हेले जोड़ा जो लोक मारुची सेटा एते बड़ नुह सेटा टिके शांता जोड़ा इे जो बुली आउछंती सेटा बहुत बड़ बड़ नहीं आज जो एड़ा आसे घर भांगी देला एड़ा सेटा पूरा केते बड़ होइथे दांत केते बड़ बड़ होइथिला एटा हां एड़ा तो एते पूरा पूरा एमती बुले हे कि रो हां एते बड़ हाथीटा हां तो चांगे से एते बड़ दांत हाथीटा को देखिया ପାଇଁ भी डर की तो से तांग घर तो बाहर लेनी 10 टी देखि पाइला चाचा हां क्या हो टिके अंधार हेतिला तो हां सेते जणा पडलानी एते बड़ हाथी आउ तो पुणे मनी सब देखी अटैक करदेव बोली चाचा बाहर को बाहर लेनी तो घर भितर रही तो तांगे घर भितर रही तो आ बाहर को बाहर लेने से ता इच्छार घर भांगिला तो जाए से चना चना थिला सेटा खाई पड़ेला पड़ेनी सेटा भी जाई चना चना जो लगाई बाड़े सेटा भी खा के कर खोदा दला चटका कर देजी सो गाइस आउ जो जोड़ा जो बाड़ भंगा भंगी करमती कौन तो सेटा देखा चेचा नौ चलो देखिए हाँ पूरा पाद चिन्ह देखी एत बड़ पाद चिन्ह मोर तो किसी नुह देख तो जी इमेजिन करूँ जे केते बड़ हाथी आस माप तो केते माप तो केते बड़ आस देढ़ फुट हाथटा खाली पूरा 1.5 फुट एते बड़ पाद खाली पाद तार हूँ 1.5 फुट ओहो सानोटा तो जोड़ा से एटा नु कि एटा तो मो से कोड़ा डाल भांगी दे पणस गछ गाइस खाली इमेजिन करो से हाथीर पाद हूँ दंता हाथीर पाद खाली तार हूँ 1.5 फुट जोड़ा कि पादर राउंड तो केते बड़ हो न पणस पणस खाई बोधे ओहो इे पड़ी ये गछटा उपाड़ी दे गछटा को माने एते हाइट रो एटा डाल देखी नंदु हाँ कौटी वाह पूरे ये डालटा पूरा ऊपर पूरा थिला एटा जो सुकिनी हां ता समान है कि ए ढालटा थिला तो डालटा होची एठो तो केते बड़ो है न थियो खाली भाबंदु तो एटा डाल केते हाइट हो चाचा जेमति भी 25 फुट हो सेटा जेमति हले जे 20 फुट पक पक 15 फुट बाप रे ए डाल पूरा भांगी देछि चना चना कर लगे चना बाड़ सब बुली तो पाद चिन्ह देखी तो सारा दबी पूरा एपट देखो बाप रे गला और जुआड़े जो हाथी भल रोच सियाड़ गला नहीं
ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ହାତୀ ସିଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ନା ହଁ